بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني التلاميذ أخواتي التلميذات، اليوم غادي نديرو الفرض الثالث بالنسبة للمادة أو اللغة الفرنسية نيفو تروازيام اني، ثالثة إعدادي. قبل ما نبداو، اللي ما مشاركش معنا ولا يشارك معنا وديرونا لايك وبارطاجيو، وعلى بركة الله نبداو بقراءة النص ديالنا. لا بيتيت فيل، المدينة الصغيرة. j'ai le respect du pain، أنا عندي الاحترام ديال الخبز. un jour je jetais une croûte، mon père est allé la ramasser. واحد النهار رميت شوية ديال الخبز وبا مشى جمعها. Il ne m'a pas parlé durement comme il le fait toujours، ما هضرش معايا comme d'habitude كالعادة. Mon enfant m'a dit-il، il ne faut pas jeter le pain، قال لي ما ترميش الخبز. c'est dur à gagner، راه صعيب باش نجيبو الخبز، راه صعيب باش نجيبوه. nous n'en avons pas trop pour nous، راه ما عندناش بزاف بالنسبة لينا. mais si nous en avions trop il faudrait le donner aux pauvres، ولكن كون عندنا بزاف يجب علينا أن نتصدق به إلى الفقراء. tu en manqueras peut-être un jour، راه يجي واحد النهار اللي غادي حنا ما نلقاوش الخبز. et tu verras ce qu'il vaut، وغادي تعرف هنا وشنو قلت لك. rappelle-toi ce que je te dis là mon enfant، قال له rappelle-toi، تذكر شنو راني كنقول لك اولدي. je ne l'ai jamais oublié، ما نسيتش هاد الهضره اللي قال لي ابي. cette observation، هاد الملاحظه qui pour la première fois peut-être لأول مرة dans ma vie de jeunesse، في حياتي يعني في الشباب، me fut fait sans colère mais avec dignité، بكرامة sans colère بدون غضب. me pénétra jusqu'au fond de l'âme، يعني بحال اللي دخلت لي الأعماق ديال الروح ديالي. et j'ai eu le respect de point du blanc، ومن تلك اللحظة بدأت أعطي واحد الاهتمام ولا الاحترام للخبز. les moissons m'ont été sacrées، les moissons هما داك الحصاد بقاو عندي بالنسبة لي شيء مقدس. je n'ai jamais écrasé une gerbe pour aller cueillir، ما كان نوطاش على داك الربيع ولا بحال داك الشيء ديال الحصاد باش pour aller cueillir un coquelicot، باش نمشي نخطف un coquelicot ou un blier. jamais je ne tuais sur sa tige la fleur de pain. ce qu'il me dit des pauvres me cisait aussi, et je dois peut-être à ces paroles prononcées simplement ce jour-là d'avoir toujours eu le respect et toujours pris la défense de ceux qui ont faim. وهنا بديت كنحترم يعني الفقراء ونحترم الناس اللي ما عندهمش وجيعانين. tu verras ce qu'il vaut، je l'ai vu. الكاتب ديالنا هنا جيل فاليس، عن كتاب ولا عن مؤلف باسم لونفون. فوالا، هنايا الكاتب وهنايا المؤلف. فوالا غادي نمشيو دابا نمشيو لكيستيون ديالنا، كيستيون دو كومبريونسيون. وشنو كتقول لنا لا بروميير كيستيون؟ قالك recopie le tableau puis complète le. غادي تنقل الطابلو غادي تعطينا تيتر دو لوفر، ما قالناش تيتر دو تكست، عطا تيتر دو لوفر سي لونفون. l'auteur الاسم ديالو جول فاليس.
ديما الأسماء نكتبوهم أو ماجسكول. جول فاليس هنا لو تيب دو تكست. هنايا كنلاحظوا ان الاب كيعطي الابن ديالو كيعطيه دي كونساي، كيعطيه اوامر، كيقول له ما ديرش هادي، ما ديرش هادي، دير هادي. هذا لو تيب هذا ما غاديش نقولوا ناراتيف ولا ما غاديش نقولوا ديسكريبتيف، ما غاديش نقولوا ناراتيف، ديسكريبتيف، انفورماتيف. هنايا سي ان تيب انجونكتيف، يعني فيه دي كونساي و اوامر. انجونكتيف. هنا لو تيب لو جون ليترير، النوع الادبي. هنا كنلاحظوا في النص هنايا كنهضروا بلو برونون بيرسونيل جو، جي لو ريسبي دو بان. غادي نلاحظوا بزاف كاين بزاف جو هي. ان جور جو جوتي ان كوت دو mon père est allé la ramasser. هنايا je n'ai jamais écrasé une gerbe pour aller là. je dois peut-être alors c'est هنايا ملي كنستعملوا بزاف كنستعملوا لو بروميي بيرسونيل جو. هنا سيتين اوتوبيوغرافي. الاوتوبيوغرافي سيرة ذاتية. autobiographie. Pour quelle raison le père conseille-t-il son fils de ne pas jeter le pain? علاش بأي سبب الأب كينصح الابن ديالو باش ما يرميش الخبز؟ Mon enfant m'a dit-il, il ne faut pas jeter le pain. C'est dur à gagner, car le pain est dur à gagner. غادي نديرو car parce que ou la car le car on n'a pas beaucoup de place ولكن غادي ندير غير هنايا ولا غادي نجي ندير في الورقة وغادي ندير لا كاستيون نيميرو 2 هي 2. قال لنا pour quelle raison le père conseille-t-il son fils de ne pas jeter le pain. غادي نديرو le père conseille son fils كينصح الابن ديالو son fils de ne pas jeter le pain. علاش ليونا car c'est dur à gagner, car c'est dur. غادي نديرو car c'est dur à gagner، يعني باش نجيبوه راه قاس بزاف. c'est dur à gagner. هذا السؤال الثاني. غادي نمشيو للأسئلة المتعلقة ب vrai et faux ولا vrai fausse. غادي نمشيو للسؤال الأول. قال لك complète le tableau après l'avoir recopié. il est facile de gagner son pain. اسكو لي فاسيل، واش ساهل باش زعما باش نجيبو الخبز، باش نجيبو الخبز؟ نو سي ديفيسيل، يعني سي با فاسيل. إلي فاسيل هنا غادي نديرو سي فو. لو بان ا اون غروند فالور، الخبز عنده واحد القيمة كبيرة. نعم. l'enfant donne de l'importance au conseil de son père. واش الطفل عطى
واحد الأهمية للنصائح ديال الأب ديالو. نعم. L'enfant n'a pas de respect pour les pauvres. ناسي عنده le respect pour les pauvres. قال لك pourquoi l'observation ديال a-t-elle touché l'enfant. علاش هاد الملاحظة ديال الأب قصد il a touché l'enfant قصدو justifie en citant le texte. غادي نمشيو للتكست وغادي نشوف هنا غادي نلاحظوا اللي قال له cette observation qui a pour la première fois peut-être dans ma vie de jeunesse me fut faite sans colère mais avec dignité. نجيو نديرو هنا ونديروها. قال لك pourquoi l'observation a-t-elle touché l'enfant. L'observation غادي ندير لوب سي الملاحظة. L'observation a touché l'enfant car هنا قال لك car c'est car c'est la première fois يعني car c'est la première fois لأول مرة dans sa vie في حياة ديالو dans sa vie ولا dans ma vie me fut faite sans colère بدون غضب sans colère mais avec dignité بكرامة mais avec dignité. Voilà. غادي نمشيو للسؤال الموالي. Voilà. قال لك cinquièmement, est-ce que tu apprécies la conduite du père? Justifie ta réponse. واش نتايا كتقدر ولا هاد النصائح ولا هاد لو كومبورتمون ديال الاب. غادي نجيو نديرو cinquièmement هنايا. oui j'apprécie j'apprécie la conduite هو التصرف. la conduite de père, oui, du père. وقال لك justifie la réponse ديالو car غادي نديرو car le père a donné le conseil a donné un conseil très important, un conseil très important, مهم, à son fils.
concernant فيما يخص concernant le pain concernant l'importance هي الأهمية l'importance du pain dans la vie الخبز في الحياة du pain dans la vie d'accord غادي نمشيو سيزيامون ولا غادي نمشيو لا لانغ بليتو نمشيو لا غرامير relève dans le texte deux mots appartenant au champ lexical des prés les prés هما الحقول les champs هما les champs قال لك relève dans les deux mots غادي نمشيو نستخرج deux mots من لو تكست يعني في لو شون لكسيكال ديالاش قلنا ديال لي شون لا ديال لي بري غادي نمشيو للتكست ديالنا وغادي نجبدو واحد دو مو اللي عندهم علاقة بالحقول d'accord un jour je me dis écoute mon père est allé la ramasser il ne m'a pas parlé durement comme il le fait toujours. Mon enfant m'a dit-il, il ne faut pas jeter le pain. Le pain, c'est dur à gagner, mais nous en avons pas trop pour nous, mais si nous en avons trop, il faudrait le donner aux pauvres. Tu en manqueras peut-être un jour et tu verras ce qu'il vaut. Rappelle-toi ce que je te dis là, mon enfant, je ne l'ai jamais oublié. Cette observation qui a pour la première fois peut-être dans ma vie de jeunesse me fait sans colère, mais avec dignité, me pénétra jusqu'au fond de l'âme et j'ai eu le respect de pain depuis lors. les moissons هو الحصاد نديرو هاي اولا les moissons غادي نكتبو هنايا premièrement les moissons هما هذه الكلمة كتكون في الحقول Mon tété sacré, je n'ai jamais écrasé une gerbe pour aller cueillir نقطف un coquelicot ou un bleuet, jamais je n'ai dit sa tige, ou là la fleur du pain. Dire tige, ou dire fleur de pain. هادو كلمات عندهم علاقة كيكونوا في الحقول. داكور غادي نمشيو للسؤال الموالي. الور قالك غولي relie les deux propositions. غادي نجيو لهاد السؤال هو هذا هنايا. Relie les deux propositions suivantes de façon à exprimer la cause. La cause هو السبب. قال لك il ne faut pas jeter le pain. Il est dur à gagner. راه صعيب باش نحصلوا عليه غادي نديرو هنايا واحد لا بروبوزيسيون باللي غادي كيفا relier les deux phrases. غادي نديرو il ne faut pas jeter غادي نديرو il ne faut pas jeter le pain. Il ne faut pas jeter le pain ونربطوها car علاش ولا parce que il est dur à gagner. Car il est dur à gagner. Il est dur à
à gagner. Voilà. Et dans la proposition, c'est car. غادي نمشيو دابا السؤال الثالث. refais les phrases suivantes يعني أعد صياغة الجملة en remplaçant même si par bien que en procédant au transformation nécessaire. هنايا غادي هي même si هنا même si غادي نرمبلاسيوها باش قالوا لنا bien que هنا même si le père était هنا ملي غادي نديرو bien que bien sûr غادي نديرو bien que هنا غادي نبداو bien que ما كتجيش l'indicatif كيجي موراها le subjonctif bien que هيا le père était هنا était c'est le verbe être à l'imparfait دابا غادي le verbe être ردوه لكم le subjonctif bien que le père soit bien que le père soit pauvre, il apprenait, soit pauvre, bien que le père soit pauvre, il apprenait des valeurs à son fils, il apprenait, يعلم القيم, il apprenait des valeurs à son fils, يعلم القيم لولدو. Il apprenait des valeurs à son fils. D'accord. غادي نمشيو دابا quatrièmement. غادي نمشيو la conjugaison. هنا la conjugaison conjugue convenablement les verbes qui sont mis entre parenthèses. Dès que le père هنايا le verbe prononcé. Dès que غادي تجي prononce. Dès que le verbe غادي نديروها هنا prononce بين قوسين prononce des paroles l'enfant eut le respect des pauvres. غادي نمشيو هذه غادي نمشيو ل B. Nous devons aider nos enfants jusqu'à ce qu'ils هنايا يعني bien sûr هنا le subjonctif هنايا le subjonctif le verbe parvenir il faut que je parvienne وهنا nous devons aider nos enfants jusqu'à ce qu'ils parviennent هنا نديروها بين قوسين parviennent deux N-E-N-T deux N-E-N-T parviennent d'accord. هنا غادي نمشيو سي هنا عندنا سي راه كتعبر على la condition. Si nous sommes هنايا nous sommes il est conjugué à quel temps il est conjugué c'est le verbe être bien sûr il est conjugué au présent ملي كتكون عندنا سي plus présent شنو تعطينا الفيتور هنا comprendre غادي تولي je comprendrai, tu comprendras, il comprendra, nous comprendrons, nous comprendrons, ONS. Aïe. هنا quoique, bien sûr, le subjonctif que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, soyez EZ. Aïe, d'accord. هنا غادي نمشيو فيما يخص هنا فيما يخص قلنا الآخر l'énoncé situation. هنا عندنا la situation. Certes, le pain est dur à gagner. Et pourtant, beaucoup de gens le gaspillent sans relâche. هنا le père
conseille son fils, le père, conseille son fils de ne pas gaspiller le pain, de ne pas gaspiller le pain. Voilà. L'enfant caractérise la réaction de son père en le mettant en valeur. Le père a dit, le père a dit à son fils, à son fils de donner l'importance au pain, de donner l'importance au pain. واخيرا غادي نمشيو l'expression écrite. نحاولوا نديروا واحد l'expression écrite بخصوص قال sujet على 8 ديال النقاط. il t'est arrivé d'aider quelqu'un. وقعت لك شي مره ولا ساعدت شي واحد قال لك غير دير حرر لنا واحد التكست، واحد النص دو 12 لين 12 سطر انفيرون دون لوكيل تو بريسيز اللي غادي تحدد لنا في الظروف دو سيت انسيدون اللي ديال هذه المساعده هذه توتون ايفوكون لي سونتيمون ومع استحضار الاحاسيس ديالك ملي درت هاد لو جاست هذا. داكور غادي نديرو مقدمه وغادي نديرو لي فاكونس مثلا نديرو واحد لي فاكونس باسي لي فاكونس باسي en passant visiter ma tante Anne-Mathie qui habite près التي تسكن qui habite près près de la pharmacie les vacances passées en passant visiter ma tante qui habite près de la pharmacie. J'ai remarqué, j'ai observé observer une jeune femme qui pleurait, une jeune femme qui pleurait. À côté
de la pharmacie. De la pharmacie. Ce qui m'a poussé, الذي دفعني, ce qui m'a poussé à lui demander si il a un problème, si il a un problème. La jeune femme m'a dit que je suis très malade et je n'ai pas d'argent pour acheter les médicaments. Car j'ai une maladie, une maladie très dangereuse, خطيرة. Alors, c'est pourquoi je l'ai aidé en lui achetant tous ces médicaments. La femme m'a beaucoup remercié, m'a beaucoup remercié. Et je ressentis, et je ressentis une grande joie. Et voilà, حاولنا كتبنا واحد l'expression écrite، وهكذا كنكونوا قد انتهينا، وشكرا على تتبعكم.